सप्रेम जयजीव भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आसतु आज जानिबा एक आत्मज्ञान भित्तिक कहानी जो कहानीटी निश्चित रूप से आपण मानक जीवन में परिवर्तन आनिबारे सहयोग करिवो। कहानीटर शीर्षक हेउछि काठुरियार आत्मज्ञान प्राप्ति। कहानीटी एहीपरि काठुरियार पिलाटीए छोट बेलू बाप माँ को हरैछि। भोक उपवास रे अनेक दिन काटिछि। अभाव अनटन सहित से बेस भल भाव परिचित। जेतेबेले से सहर को काठ बिकिबा को जाए सेतेबेले सहर रे थिबा कोठा बाड़ी गाड़ी घोड़ा एवं धनी लोकों को देखे ता मनरे धनी हेबा पाई प्रबल इच्छा जाग्रत हुए। किंतु कौन बा से करि परिबो? जंगलरू काठ काटी बिकिबा तार कूल बेउसा। सेथिरे बा से किपरि धनी होई परिबो? एहीपरि भावरे अनेक दिन बीती जाइछि। किंतु दिने कौन होइछि ना से काठ काटिबाकू जंगल को जाइछि। किंतु से देखिछि जने साधु ध्यान रे गछ मूले बसिछन्ति। तांकर शांत सरल मुह को देखी से आश्चर्य होइछि। से धीरे धीरे साधुଙ୍କ निकट को जाइछि। एही समय रे से आत्मज्ञानी साधुंकर ध्यानभंग होइछि। साधु जनक से काठुरिया पिलार मन कथा जानि परिछन्ति एवं से कहिछन्ति जे तुमे धनी हेबा पई चाहुछ ना। यह शुणी से काठुरिया पिलाटी खुशी हेबा सहित आश्चर्य मध्य होइछि। से कहिला, हाँ आज्ञा, मु धनी हेबा पई चाहुछि। हेले यह किपरि संभव हेब? यार उत्तर रे साधु जनक कहिले, तुमे एही जंगलर उत्तर दिग को जाओ। सेठारे चंदन वृक्ष अछि। सेगुड़ी को तुमे सहर रे बिकी अनेक धन उपार्जन करि परिबो। साधुंकर कथा को मानी से काठुरिया पिलाटी जंगलर उत्तर दिगरे थिबा सेही चंदन वृक्ष गुड़ी को काटी नहीं सहर रे बिकिछि। जा फल कि से अनेक धनर अधिकारी हो जाइछि। किंतु ता मनरे आहुरी लोभ बढ़िछि। से राति रे शांति रे सोई पारि नाही। से किपरि आहुरी अधिक धनी हेब सेतिपई से साधु को पुनर्बार भेटिछि। से आत्मज्ञानी साधु को सब कथा कहिछि एवं किपरि भाबरे अधिक धनी हो पारिबो तार उत्तर से पाइछि। उत्तर रे साधु तो कहिछन्ति जे से चंदन वृक्ष निकट रे थिबा पहाड़र गुंफारे सोना अछि एवं तापर गुंफारे हीरा अछि। तुमे सेगुड़ी को नहीं सहर रे बिकी विराट बड़ धनी होई पारिबो। साधुंकर कथा अनुसार से काठुरिया पिलाटी सुना हीरा को नहीं सहर रे बिकी विराट बड़ धनी हो जाइछि। इतिमध्यरे से यौवन प्राप्त होइछि एवं गोटे सुंदर कन्या को विवाह करिछि एवं पिला छुआ परिवार रे से ता जीवन बीतेछि। किंतु किछि दिन परे ता जीवन रे गोटे दुखद घटना घटिछि। ताकू गोटे जंत्रणादायक एवं संक्रामक रोगटी होइछि। डाक्तर माने कहिले जे जेते धन खर्च कले मध्य एही रोग भल हेबो नाही। डाक्तरंकर एही कथा सुनी से संपूर्ण भांगी पड़िछि। ता सहित तार पिला छुआ स्त्री ताठरू दूरे जाइछन्ति। धनर व्यर्थता से बुझी पारिछि। जो धन उपार्जन करिया पई से सारा जीवन उद्यम करिछि, आज से धन ताकू ठकी देइछि। ताकू शांति देई पारुनी। एही रोगर जंत्रणा से सह्य करि पारु नाही। तेणु
ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ତାର ମନରେ ସେଇ ପୂର୍ବ ଘଟଣାବଳୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସାଧୁଙ୍କର ଶାନ୍ତ ସରଳ ମୁହଁଟି। ସେ ଧନୀ କାଠୁରିଆଟି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଛି ଯେ ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କ'ଣ ଯେ ଏପରି ସୁନା ହୀରା ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସବୁର ଠିକଣା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା ସେଇ କାଠୁରିଆ ମନରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶେଷରେ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଛି। ଏହାର ରହସ୍ୟ ସେ ବୁଝିଛି। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ, ସୁନା ହୀରା ଆଦି ସବୁର ଠିକଣା ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେସବୁର ଠିକଣା ଦେଇ ମୋତେ ଧନୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଶେଷ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଠକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଧନର ବ୍ୟର୍ଥତା ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଛି। ଧନ ସବୁକିଛି ନୁହେଁ। ସେଇ ଧନ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରେ ପକାଇଛି। ମୋ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଅସହାୟ। ଆଜି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସେସବୁ ଧନର ଠିକଣା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହାର ରହସ୍ୟ ମୋତେ ଦୟାକରି ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ତାହାର ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ସେଇ ଧନୀ କାଠୁରିଆକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ସେ ସାଧୁ ଜଣକ କାଠୁରିଆକୁ ସାଧନା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସାଧନା କରି ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଧନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ଯେଉଁ ଧନରେ ଜଣେ ଧନୀ ହେଲେ ସେ କଦାପି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସାରା ସଂସାରରେ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। କାହାଣୀଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ, କାହାଣୀଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ କି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷର କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏହି କାଠୁରିଆର କାହାଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିପରି ଲାଭ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।